રાજપીપળામાં બિલ્ડિંગના ગેરકાયદે બાંધકામ સામે નાંદોદના ધારાસભ્ય ડોક્ટર દર્શનાબેન દેશમુખ મેદાને બિલ્ડિંગ પાસે આવેલા નાળામાં વરસાદી કાંસનું પુરાણ કરી ગેરકાયદે બાંધકામ ખડકી દેવાયું, જેને લઈ સરકારમાં પણ રજૂઆત કરાઈ। ધારાસભ્ય મુજબ કાંસની પહોળાઈ 40 ફૂટ જેટલી હતી અને તેને પૂરીને 20 ફૂટ જેટલી કરી દેવામાં આવી, જેને કારણે વરસાદી પાણીનો નિકાલ નહીં થઈ શકે। ચોમાસા સમયે સોસાયટી અને નરસિંહ ટેકરી વિસ્તારમાં પાણી ભરાઈ જવાની ભીતિ ધારાસભ્યએ વ્યક્ત કરી છે। हाईस्कूल है अंबुभाई पुराणी हाईस्कूल है एनी सामेनी आ विस्तार है कि जेमां एक कन्स्ट्रक्शन थई रह्युं छे अने बिल्डर द्वारा आ कांस ने पूरी देवामां आवी छे। 40 फूटनी जेटली कांस हती पहोळाईमां, जेने पुराण करीने 20 फूट जेटली करी देवामां आवी छे अने आगळ पण आ कांसनुं पुराण करी देवामां आव्युं छे, जेथी करीने वरसादी पाणीनो जे प्रश्न सर्जाय ने वरसादनी सीजनमां प्रजाने जे मुश्केली वेठवानो वारो आवे एवी परिस्थितिनुं निर्माण थयुं छे। साथे एमणे इलीगल एटले के एमणे एक बांधकाम पण करी देवामां आव्युं छे, एक दीवाल चणी देवामां आवी छे के जे 15 फूट ऊंची छे। प्रजाना हितमां जे काम थई रह्युं हतुं के जे खोटुं बांधकाम छे तोडवा माटे जई रह्या हता, वरसादी कांसनो जे प्रश्न छे के आवनारा दिवसोमां भविष्यमां पण आ जे प्रजा छे एમને खूब ज मुश्केली वेठवानो वारो आवी शके। ज्यारे वरसादी कांस बंध थाय त्यारे वरसादनुं पाणी क्यां जाय ए पण आपणा माटे एक समस्या रूप बनतुं होय छे। अने आवी घणी बधी मोटी घटनाओ आपणे मोटा मोटा शहेरोमां जोता होईए छे के ज्यारे इलीगल बांधकाम थतुं होय त्यारे आवी परिस्थितिनुं निर्माण थतुं होय छे।